दे Solo kendini. Down on. स्कुलमा गएर नानी दुईवटा ल्याउँ मेरो प्रवीण नेपाली पहिलो बाँध कालाखोली म चाहिँ यहाँ गरिबको जिन्दा गरिब उता भात पाक्दैछ यता मासु हुँदैछ काम थियो कि केही थिएन भाले यसो गर्न सक्यो भने त्यही पनि चाल्दैन मुख्यमा मासुले Geldi. Becky. Becky kata Becky.
दे सिरमा लगाइदिउँ रागो त खत्तम फेरि हामीले रागो त यही नै छ अनि किन त्यो जेपीटी राख्नु फाइनली गाइस ये है तमतु विलेज। अभी बारिश भी रुक गया है। मैं इधर वीडियो बनाने के लिए आया था, व्लॉग भूल गया मैं। अभी व्लॉग फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये जगह कैसा लगे आपको ज़रूर कमेंट में बताइए। ये विलेज कैसा लगे ज़रूर कमेंट में बताइए। ये विलेज भी परमानेंट नहीं है, 6 महीने के लिए है। माउंटेन के नीचे है, बहुत सुंदर है ये विलेज। उधर से भी दिखाता हूँ, लेट्स गो। गाइस इधर देख सकते हैं आप लोग, कितने खूबसूरत जगह है। बहुत खूबसूरत माउंटेन है। माउंटेन के बेस में फील्ड भी है, थोड़ा बड़ा। बहुत क्यूट जगह है, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल है। कितना है बता नहीं सकता हूँ। आप लोग इधर आके आमने सामने में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इधर आगे शिप भी है, देखा था। जान्ना पिरा आँसुले धोएरा जेतुलाई मामुकी बसायो निर्मोहीले छले आँखाबाट आँसु रसायो मेरो माया आउला कि भनेर आउला कि भनेर अग्लो डाँडा उनी रेशम समय छ खनेर सुनको पूर्व पर्यो कि सधैँ लेखमा सब रमाउने मालचारी पानी खान बेसी झर्यो कि सधैँ लेखमा उनी रे सब चली पानी खान बेसी झर्यो कि खडक चाहिँ चिन्नुहुन्छ लाग्नु छ स्कुलमा गएर नाले 2 गोटा हाल्यौ अनि 2 गोटा हालिन उ गर्नु लाग्यो
हो के छ मेरो प्रवीण नेपाली पहिलो 5 कालाखोली म चाहिँ यहाँ गरिबको जिन्दमा गरिब म अल्लाह खानु छ सर घुराएर नै मैले ल ओके ओके किधर से आया है? क्या हो? भाई किधर लगा? क्या करने? हाँ? आया मैंने
थिएन घुमफिरमा भाले यसो गर्न सकिन्छ त्यही पनि चाल गरिदिनु अब डाल्यो के हुन्न आउनु आउनु दारूले हो हाल्ने झुना हो कि घाम हो सुनकै
भात सुरु हुँदैछ है त ल हजुर भात हजुर ल्याम ल्याम हुन्छ एउटा त्यस्तै आएर भात ल्याम ल्याम अरू अर्को कोही छ कि अरू कोही बाँकी छ भयो भने खाली पैसा के होला सायद एक हप्ता लाग्यो ठ्याक्कै एक लाग्यो बुना हो राम्रो छ तर अब यो नगर उता भात पाक्दैछ यता मासु हुँदैछ आफ्नो आधाले साग टिभी ल्याउँदैछ टोलीहरू उकालोमा स्याँ फ्याँ गर्दै हिँडिरहेको छ जेनतेनले क्रस गरिन्छ होला माथि त्यो टुप्पामा जानुपर्ने हो हामी खासमा बिस्तारै हिँड्दैछ अगाडि बढ्दैछ ठेगादार त अब कमाउन गएन होला अब आफू त बसी बसाउँछ केही छैन सानसानै टिफिन दिनु न पाइया छ छम दि पहिला पहिला छम न अब दुईवटा दिनु समाधि दे ल यस्तो पाइया दे कति खाने जाऊ ल ओके थ्याङ्क यू सडक हालिदिने साबुन छ नि हजुर ल्याउ पनि किन पोरो दे हुन लाग्यो एकै ठाउँ हुन्छ
हाँ ना माल पास जानो कति बजेर भिडियो गर्ने आउनु आग बाल्नु त्यही पार्दै के त्यही राख त्यही पार्ला हैन ल्याइदे पात्रे फायर छ जाला के दिन ले हो दाइ सिन्तै किन जाम
दाम आत्री तिमी नडर सामान के दिली म ओकरा गोटा उगेल माग्न आएको हो त्यो मैला लैजाउँ भयो मेरो
कहाँ से आ गए? अगर मत बन ना भैया Nerede? काय लावून अरे भर्खर बेगी खाइते बेगी बेगी कता बेगी ए अब
आउने हो अहिले भर्खर पानी आया क्या कथा गया क्या गया कति दिन लाग्छ काठमाडौँबाट घरमा लिने कि छैन स्कुलकै होस्टेल छ अनि त्यहाँ साथीहरू छन् एउटा जुम्ली छ एउटा हुम्लाको छ गर्मी गर्मी भयो साथीहरू गाउँमा त एकदम गर्मी छ ल हेर्नुहोस् पुरै गर्मीले ल बेहाल छ स्थिति गर्मी एकदम जाडो ओहो